Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita masih di materi adjective and adverb, bagian not as, the same. Nah ini. Oke, nah untuk bentuknya, we use not as plus adjective plus as to say that one thing is less difficult, interesting, expensive, etc. than another thing. Jadi kita menggunakan not as adjective as itu untuk menyatakan sesuatu itu kurang sulit atau kurang menarik atau kurang expensive, kurang mahal ya mungkin ya daripada benda lainnya. Misalnya, it's not as easy as I thought it would be actually. Nah ternyata itu tidak seberat yang saya pikirkan, misalnya seperti itu. Sesungguhnya, team is not as tall as Robin. Jadi tim itu tidak lebih tinggi daripada Robin. Kemudian kita juga bisa mengcompare this example. They have the same meaning. Nah, kita lihat dua kalimat yang maknanya sama. Yang pertama, movies are not as interesting as book. Nah, ternyata filmnya tidak semenarik bukunya, dengan books are more interesting than movie. Jadi kita bisa katakan misalnya kita ingin bilang buku ini lebih menarik daripada filmnya. Bisa kita katakan movies are not as interesting as books. Untuk contoh kedua, Canada is not as hot as Ecuador. Oh, ternyata Kanada tidak sepanas di Ecuador. Atau kita bisa bilang Ecuador is hotter than Canada. Nah, ini jadi sama maknanya, cuman beda dalam bentuk penyusunan katanya. Oke, kemudian kita lihat we use me, him, her, etc. Not I, she, etc. After not as adjective as. Jadi kita gunakan kata ganti ini ya, pronoun ya. She is not, jadi bukan she is not as tall as I, tapi she is not as tall as me. Dikenakan di sini me. Oke, kita ke kuis. Tea is not as expensive as, karena pakai not ya, jadi pakai as expensive as, not as expensive as. Dessert isn't not ya, is not as pretty as, berarti that blues. Benar nggak nih? Oke, benar. Nah, kita lanjut ke bentuk kedua. We use the same plus noun plus as. Oke, tadi kan not as plus adjective plus as. Sekarang kita gunakan kata the same plus noun plus as. The same-nya plus noun. To compare two things that are equal. Oh, jadi kita untuk membandingkan sesuatu yang sama. Contohnya, my mother has the same car as my father. My mother has the same car as my mother. My mother has the same car as my father. Oke, jadi ibu saya mempunyai mobil sama ayah saya. Your jacket is the same colors as my shirt. Jadi kita bisa bilang jaketnya itu punya warna yang sama dengan baju saya. My shirt bajunya. Oke, kita lihat selanjutnya. We use nouns after the same as. Jadi kita gunakan nouns ketika kata the same, not adjective. Jadi bukan kata sifat tapi kata benda. Contohnya, the jeans are the same expensive. Nah, jadi bukan kata expensive-nya pakai tapi price. The jeans are the same price. Oke, we can also use the same. We can also use the same as plus mine, yours, this one, that one. Sebentar. Kita juga bisa menggunakan the same as dengan mine. Oh, pakai mine atau yours atau this one atau that one. Contoh, your jacket is the same color as mine. Jadi kita bisa bilang jaket kamu itu warnanya sama seperti jaket saya gitu. This car is exactly the same as that one. Nah, jadi mobil ini sama persis dengan yang tepat sama gitu ya dengan yang itu, misalnya that one, dia nunjuk ke salah satu mobil lainnya. Oke. We can also use not as, adverb plus as. Oke, jadi not as itu juga bisa pakai adverb, tidak hanya adjektif ternyata. Tadi kan di bentuk pertama kita pakai not as plus adjektif plus as. Nah, ternyata bisa juga untuk adverb. Contohnya, I don't wear this t-shirt as often as John. Nah, saya tidak menggunakan t-shirt sesering John gitu. John doesn't play as well as Alex. John tidak bermain sebaik Alex. Bisa untuk adverb juga, tapi dia kalau adjektif, kalau the same itu khusus untuk
noun, the same bla 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 noun itunya. Oke, kita ke quiz. My new car is the same ini berarti kalau the same ini kita harus pakai noun ya. Noun itu berarti model. Kalau expensive itu kan adjektif tadi ya contohnya. Berarti the same model as my old one. Kemudian this computer is the same as yours. Nah, she's not singing as louder as she can. Louder, adverb, adjektif, loudly itu coba ya, as louder, as loudly ya, adverb ya, berarti saya salah, as louder than. Kalau louder kan lebih ke kayak louder than ya, berarti harusnya she's not singing as loudly as she can, karena di sini dia bisa, kalau loud ya, itu kan louder. Nah kalau ini berarti as loudly karena di sininya bisa ditambahkan adverb. Oke, saya yang keliru. Berarti soalnya jawabannya adalah loudly. Tidak gerak deh. Oke, saya rasa untuk materi not as, bla 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 as, the same bla 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 as cukup. Jika ada yang masih keliru bisa dikomentari. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.